So guys, for today's video, atong isgatan karon is about predicate logic. So, just introductory or introduction to predicate logic. And let's begin. So, atong nadumduman nato sa high school ta or elementary ta nang sigot atong maestro og subject verb agreement, no? And sa atong madumduman pod, instead niya the part of a sentence or clause that tell us what the subject does or is called a predicate. So, kung if you are a computer science students and wala ang atong user, I can't find it. Kami tawag nato og highlighter. So, the perfect highlighter for this one, I guess, like to. So, ito, no? So, kung unsa daw ang ibuhat sa subject or kung unsa siya, tawag daw anak kay predicate. Okay? So, for this example, at example number 1, so, i-relate sa nato atong mga English, no? So, in this statement, the exam was difficult. The exam is called the subject. And was is the verb, and was difficult is considered the predicate. So, that in mind ha. So, ato lang gi-review, no? Kung unsa ning predicate logic kay para makasubay ta sa atuang topic nga predicate logic. So, kanisang predicate nga part sa grammar sa atong dumdumon. Quick review. Example number 2. The man from the shop, so that is the subject, knows my secret. So, that is the predicate where knows is considered as the verb. So, I retrieved this image from www.grammar.monster.com glossary-predicate.html. So, shout out sa tag-iana o kabalo, ko lang gigamit, wala po na nang 8% siya. No copyright impeded. So, ilahan na, ko lang gigamit. So, for example, karon na atay ginatawag nga sentence tree or sa predicate logic na part, ginatawag na tog statement. So, statement na. So, kani nga statement karon na siya'y subject nga Socrates. Is. So, is itong verb, a philosopher. Nung sa daw si Socrates, philosopher. So, diya karon kanang philosopher is i-consider nato as the predicate. Now, karon kabalo na ta ma-identify na kung say predicate or asa nga part sa sentence karon ang ginatawag nato og predicate. Another example. So, this statement, no? Statement niya po na, kung gamit ka term. All students is considered as the subject. Love is the verb. Learning is called the predicate. And John is subject. And is the verb. And a student is the predicate. As you can see, ang atong objective karon day sa akong itong pang-review is for you to become familiar kung unsay construction in every sentence. So, as you can see, no? There is a subject, natay verb, and then the predicate. There is a subject, the verb, and then the predicate. These things, si subject o si predicate o si verb, naana siya rule karon nga buhaton sa predicate logic. So, I want you to become familiar kung unsa ko na ito pag-identify kung kinsa si verb, kung kinsa si predicate, and kung kinsa si subject. Very basic kung tanaw na ito. No? It is a review sa inyong English nga mga klase before. So, palayon ta. So, kanunong kailangan naman nato studyhan ni kuan? Why you study it or why study predicate logic? So, because one, it is the foundations of programming languages. So, kung computer science ka, IT ka, mag-wonder ka, anong kailangan itunan. Kailangan siya it because
most of the computer science deal with the programming languages, no? So, ano makasulti man ta nga mag-deal? Sa inyo makitaan, we deal with the syntax or the construction. So, sa pagka-plaster-plaster niya, same manner sa programming language na tayo ginatawag syntax, na yung mga tawag na semantic, which is ang program, predicate logic ang sulbad ana para mas masabtan. Database query, nagamit ta og select, asterisk, chuchudra, ano, pero at the same manner, nagamit yapon na siya concept sa predicate logic. So, if you want to become a software engineer, if you want to become a data science, and etc., you need to consider studying predicate logic. Lastly, kung first year pa ka, beginner pa ka, it will enhance your computational thinking and problem solving. Hopefully, no? Na ma-enhance yun na to ang inyong computational thinking and problem solving skill after taking this short tutorial in predicate logic or lecture in predicate logic. So, to continue, as you can see in the example, here we call this all student as a subject, while in the predicate logic, we consider this one as a variable. I guess I have. Unsa day ng predicate logic? By definition, predicate logic is also called first order logic. Full is an extension of propositional logic. So kung wala pa mo ka balo unsa ni, I do encourage you to review, to watch some video, to retake this one kay dili niyo siya ma-subtan or ma-appreciate ang predicate logic without considering this one. Okay? That introduce quantifiers. So, wala itong isgutin ka, no? Quantifiers, variables, predicates, and their relation, no? To express more complex statements about objects and their relationships. So, muna siya itong paisgutan along the way of this topic. So, again ha, I want you to review professional logic. Because, tanan nga dili kayo mabuhat ni professional logic, si predicate logic ang nisalo sa mga di niya kaya buhaton. Okay? So, let's continue. As you can see here, sa English pa mag-yun, dapat isiyan lang ba? Again, as you can see here, nagyapon tayo example gayon, no? Itong i-copy lang. Socrates is a philosopher. Gaya na itong i-emphasize. Socrates is a subject. Is the verb. Philosopher is the predicate. Now, unsay rule karon sa atong unsay relation rather nila diya sa atong mga key components nga na-mention sa definition sa predicate logic. Now, sa kaniya case, nga statement, guys, wala siya'y quantifier. So, later on, masabtan nato na unsa ng quantifier. Pero naa siya'y ginatawag nato og constant. So, unsa may constant ring part? Mauna siyang pangalan na gihatag kang Socrates nga pag mayintag Socrates na wala na lain. So, kung dili siya constant ang gibutang diya, then, kung bisag kakinsa lang nga pangalan, mauna siyang matagak nga variable. So, ato pa na siyang i-dig in later no, unsa ng quantifier, unsa ng constant, unsa ng variable. Sa karon, fokusan lang sa nato kung unsa ang relation sa English nga grammar nga predicate o karon sa predicate logic. So, karon ang ibuhat diri as predicate logic, i-identify nato ang subject as a constant or a variable. So, yan. The same manner, part sa subject most of the time is the quantifier, but case-to-case basis. Ato pa nang iskutan, yan, kanus siya naa, kanus siya wala, o ganong sa kaning example, wala siya. Then, pag-abot na atay ginatawag nga linking verb ang is, sakto pa akong English na, dugduman pa na ako. So, kana siya nga klaseng nga verb,
Gagi-describe kung unsa or kinsa si Socrates, philosopher. So literally wala siya action gibuhat. So gi-consider nato siya as a predicate. So pag-abot sa predicate logic, kanang quantifier diya nga wala. So therefore diya walay quantifier. Nan. Nara basic ra. Diya naa siya constant kay define man gid niya unsa nga name. No? So si Socrates. Socrates mo na atong constant nga value. Ang pangalan ni Socrates. Wala siya variable nga gi-present. I hope familiar mo ng variable no kung namoy programming nga courses. It's something that hold a value no depende sa iyang type no. So site temporary ra pud na siya. In this case wala it because gi-specify nga si Socrates na yun, which is ang tawag nato ana pa specify gani is constant. So the moment to gi-specify ang isa ka entities or object, ang tawag nato ana is constant. Sunod, since wala siya, ang predicate niya is philosopher. Ayan. Basta kayo no, basic ra kayo. So mao na siya gina-consider karon nato nga mga important nga mga butang nga kailangan nato i-extract out from the statement. Relation, since wala may action na hitabo, walay action, iyang gi-describe kung kinsa si Socrates, wala po relation na yan hitabo. Okay? Kaya wala man niya i-describe ra man niya. Wala man siya gitandi kung baga. So now, we're able to identify kung asa dali as a statement ang quantifier, ang constant or variable, or ang predicate o kinsa pod ang relation. Okay? Sige. Another example. Earlier, naghatag ko example ato no, i-identify nato kinsa gyapon iyang subject, kinsa iyang predicate, kinsa iyang verb, subject, predicate, o kinsa iyang verb. Karon, atong goal for this very slide number or presentation is to identify na po kung kinsa iyang quantifier. As you can see, nag-mention siya all students. So, gi-quantify niya by saying tanan estudyante. So, nag-mention man siya tanan estudyante, therefore, nag-quantify siya. So, natay quantifiers nga all. Tanan. So, karon iyang subject kay si students. Kinsa nga tanan? Si students. Pero wala i-specify kung kinsa gyud nga students. Students lang. So mo na karon dili siya constant but variable siya. Ano man? Wala man siya gi-specify kung kinsa nga student. Okay? Student. Tanga na tong variable x. Student x. Another one is natay ginatawag nga another clause nga gisumpay, John is a student. So karon kaning subject nimo siya og constant diri is because sa na pinipagpaagi basta na siya constant. It because gi-specify kinsa student. So karon gi-specify karon nga diri is iyahang sa kaning nga sentence ang iyahang value is constant which is si John. So kay na wala i-specify, karon i-specify. Then diri apod iyang predicate kay student. So kinsa daw si John? Siya ay isa ka estudyante. So karon as mentioned, pag action word gani mo na siya nagrepresent nga relation. Kani is nag-describe naman unsa si John, dili siya matawag relation. So therefore, naatay relation karon di ang love. No? Ana. Okay? So once again, we're able to extract from this statement those important components na kinahanglan sa
predicate logic. We're able to identify ang quantifier, ang constant or a variable, which is sa quantifier is kaning all. Sa constant, sa first na clause, na-identify nato nga si students, wala i-specify kinsa, o si John, sa next nga clause, is si John, ang nahimo nga variable, constant, or sa PCAS is variable, and then, isa karon day is yung predicate is student. So, wala na ako nasuwat, ako isuwat para di mo malibog. Student, iyahang predicate 3 is student. While ang predicate po day 3 wala na nasulat is learning. Learning. Okay? Learning. Itong ibang ang extract ba? So, inganaon na ninyo pag-identify karon kung kinsa si quantifier, kung kinsa si constant, kung kinsa si variable, kung kinsa si predicate, o kinsa si relation diha sa isa ka statement. Okay? I hope you keep that in mind. It's very important information nga sa next nato nga topic gamiton gyapon nato na siyang mga components nga ato nga identify. Next. So, I mentioned earlier nga naatay mga gipangpalo na syntax pag abot sa programming, right? So, in terms of programming, nagyud tayo magamit ng mga symbols. So, in the same manner, ang predicate logic nagamit siya symbol to represent kung unsa to yung pasabot instead of using a literal statement or name. So, pag magamit tag universal quantifier, kapag yellow. Magamit tag universal quantifier, kaning nabaliktad nga letter A, imong gamiton nga symbol. Sabot ana for all. No? True for every values. So, ay lang sa kayo, una-una kung unsa na, ang ako lang gusto karon i-emphasize in this very moment is masabtan nimo unsay symbol gigamit. Kaduha is the predicate, symbol nga letter E nga gi-flip. So, existential quantifier, ang meaning nga na there exists. So, true at least one value. So, at least na isa ka value ba. Then, pag imo siyang i-negate, kani siyang kaning sign na nagtawag is negated. So, pag imong i-negate, from there exists, pag negate, there does not exist. So, wala na in-exist bisang isa. So, karon sa universal, pag i-negate, not at all. So, itong isa is para sa tanan, karon dili na para sa or dili tanan, no? So, another symbols nga atong gusto i-specify diri is kaning itawag nato nga predicate, no? So, saan to pag-represent sa predicate or property of X? So, kani siya nga symbol karon nag-represent na siya as predicate. Keep in mind, dili necessary P gud imong ibutang diha sa predicate. Depende sa imong na-identify nga predicate. For example, gaina atong na-identify kay students, pwede ta magbutang diha S, no? So, ako lang iklaro na daan basi matingalam. Kaduha, diri sa relation dili pod necessary R to ibutan diha. Or letter R lang pwede pod word yun, no? Case to case basis. So for this instant, relation represent R between X and Y. So mo na iyahang meaning. So gayon na-identify nato ang predicate, i-identify nato ang quantifiers, i-identify nato ang relation. Another one is the function. Function that map X to an output. So, karon iyang i-map ang output from this relation, mahimo na siya o function. Okay? So, those are the basic symbol nga kailangan ninyo i-keep in mind lang along the way. Kaya mo na siya itong balik-balikon o gamit. Another symbol is the logical connectives. So, again, if you're not able to watch or read o review or wala pa na-discuss sa inyong maestro, please basaha sa aning professional logic una sa mo jump in ani nga topic because konektado gud ni sila. So dili na ko siya explain thoroughly it because in professional logic ato naman ni siyang na-discuss
kung unsa ang mga gamit ani o kanus ani sila pang gamito. Okay? But along the way, pag magamit na ta, ako ra mag-explain nganong kana atong gigamit. So, with that said, let's proceed. So, I mentioned earlier nga ang components in predicate logic is the constant, the variable, and the predicates, and lastly, the quantifiers. I also forgot to include the relation. So, please take note, i-appeal niyo siya, part siya sa components. So, though the relation sometimes also referred as a predicate, kay part magi siya literally sa sentence yung siya tanawon. So, sa next nga video, atong fokusan karon is kaning constant. Okay? Kani siya. Okay, para mas masabtan gyud nato. Do along the way magamit gyapon tag variables, magamit gyapon tag quantifiers and predicates, but in that discussion is emphasize lang gyud nako unsay gamit ni constant or kano siya mahimo og constant. Okay? So I guess that's all for the intro of the predicate logic. I hope you learned something and now you know the reason nga nung isadihan ni siya sa mga computer science students. And also you are able to extract kung unsa man tong pag-identify kung kinsay quantifiers, kung kinsay variables, kinsay constant. So for us to verify if you truly learn something, magbilin ko answeranan. And then, inyong buhaton, ana, is inyo siyang answeran. Just post the video. After that one, answer tapos, i-comment sa ubos ang inyong tubag para matabangan tamo kung sakto ba yung tubag or ma-explainan nga nung mali siya. So, I guess that's it for now. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, follow, and share.